Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François, donc priorité au direct, donc nous nous excusons pour avoir coupé l'émission qui était en cours. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un bon quart d'heure et comme d'habitude, depuis sa papa mobile, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Fratelli, raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Frères, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all men, for kings and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief an Timotheus. Brüder und Schwestern, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf
und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego lo primero de todo, que hagáis oraciones y plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس. يا إخوتي، أسأل قبل كل شيء أن يقام الدعاء والصلاة والابتهال والشكر من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وسائر ذوي السلطة، لنحيا حياة سالمة مطمئنة بكل تقوى ورصانة، فهذا أمر حسن ومرضي عند الله مخلصنا، فإنه يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Bracia, zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Poursuivons nos catéchèses sur le Notre Père. Nous nous arrêtons aujourd'hui sous la troisième invocation, que ta volonté soit faite. Et doit être lue en unité avec les deux premières, que
ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, de façon à que l'ensemble porte un triptyque, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la troisième invocation. Avant le soin du monde par l'homme, il y a le soin infatigable que Dieu utilise vis-à-vis de l'homme et du monde. L'Évangile tout entier reflète ce renversement de perspective. Le pécheur Zachée monte sur un arbre puisqu'il veut voir Jésus, mais il ne sait pas que bien avant, Jésus était parti à sa recherche. Jésus, lorsqu'il arrive, lui dit « Zachée, descends tout de suite, puisqu'aujourd'hui je dois m'arrêter, je dois venir chez toi. » Et finalement, il déclare « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà la volonté de Dieu. Nous prions que cette volonté que soit réalisée. Quelle est la volonté de Dieu incarnée en Jésus? Et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous, dans la prière, nous demandons que la recherche de Dieu arrive à bon port, que son dessein universel de salut se réalise. Tout d'abord, dans chacun d'entre nous, et après pour le monde entier. Est-ce que vous avez à ce qui signifie que Dieu est à la recherche, à ma recherche, à chacun d'entre nous? Dieu me cherche, moi, toi, nous, chacun d'entre nous, personnellement. Mais Dieu, il est grand, que d'amour il y a tout derrière cela. Dieu n'est pas ambigu, il ne se cache pas derrière des énigmes, il n'a pas planifié l'avenir du monde de façon indéchiffrable. Non, il est clair. Si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de ne pas comprendre le sens de la troisième expression du Notre Père. En effet, la Bible est pleine d'expressions qui nous racontent la volonté positive de Dieu envers le monde. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, nous trouvons une collection de citations qui témoignent de cette volonté divine, patiente et fidèle. Et Saint Paul, dans la première lettre à Timothée, il est qui? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qui arrivent à la connaissance, parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, cela sans doute est la volonté de Dieu, le salut de l'homme, des hommes, de chacun d'entre nous. Dieu, avec son amour, frappe à la porte de notre cœur pour nous attirer vers lui, et pour nous faire avancer pour le chemin du salut. Dieu est proche de chacun d'entre nous avec son amour, pour nous prendre par la main et nous conduire au salut. Que d'amour il y a derrière tout cela. Donc, en priant que ta volonté soit faite, nous ne sommes pas invités à baisser la tête de façon servile. Non. Si nous étions comme si nous étions des esclaves. Non, il nous veut libres. Et c'est son amour qui nous libère. Le Notre Père, en effet, est la prière des enfants et pas des esclaves. Des enfants qui connaissent le cœur de leur Père et sont certains de son dessein d'amour. Gare à nous, si en prononçant ces paroles, nous haussions les épaules en signe de soumission devant un destin qui nous repousse et que nous ne pouvons pas changer. Au contraire, c'est une prière pleine de confiance ardente à Dieu qui veut du bien pour nous, la vie, le salut. Une prière courageuse, même combative, parce que dans le monde, il y a beaucoup trop de réalités qui ne sont pas selon le dessein de Dieu, et nous les connaissons tous. En paraphrasant le prophète Isaïe, nous pourrions dire « Père, il y a la guerre, l'exploitation, mais nous savons que tu veux notre bien, donc nous te supplions que ta
volonté soit faite. Seigneur, renverse les plans du monde. Des épées, ils forgeront des socs et de leurs lances de faucilles. Jamais nation ne lèvera l'épée. Dieu veut la paix. Le Notre Père est une prière qui descend, qui donne le même amour de Jésus pour la volonté du Père, une flamme qui pousse à transformer le monde avec l'amour. Le chrétien ne croit pas en un destin inéluctable. Il n'y a rien d'aléatoire dans la foi des chrétiens. Il y a en revanche un salut qui attend de se manifester dans la vie de chaque homme et femme et de se réaliser dans l'éternité. Si nous prions parce que nous croyons que Dieu peut et veut transformer la réalité en vainquant sur le mal par le bien, à cela Dieu, il vaut mieux obéir et s'abandonner même dans l'heure des épreuves les plus dures. Il a été ainsi pour Jésus dans le jardin de Gethsemane. Lorsqu'il a expérimenté l'angoisse, il a prié « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Jésus est écrasé par le mal du monde, mais il a confiance à l'océan de l'amour de la volonté du Père. Même les martyrs, dans leurs épreuves, ne cherchaient pas la mort. Il est cherché ce qui est après la mort, c'est-à-dire la résurrection. Dieu, par amour, peut nous amener à emprunter des chemins difficiles, à expérimenter des blessures, des épines douloureuses. Mais il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous, à nos côtés, en nous. Pour un croyant, cela, plus qu'un espoir, est une certitude. Dieu est avec moi. La même certitude que nous trouvons dans cette parabole de l'évangile de Luc, dédiée à la nécessité de prier toujours. Jésus dit, Dieu ne fera pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Le fait-il attendre? Je vous déclare, bien vite, il le fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, qui viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? C'est comme ça que Dieu nous aime. Mais je voudrais vous inviter, maintenant, tous ensemble, à prier le Notre Père. Et ceux qui ne connaissent pas l'italien doivent prier dans leur langue. Prions ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, pour bien comprendre la troisième invocation du Notre Père, que ta volonté soit faite, il convient de se rappeler que Dieu prend soin, sans jamais se fatiguer, des hommes et du monde.
La volonté de Dieu incarnée en Jésus est de chercher et de sauver ce qui est perdu. Et nous, dans la prière, nous demandons que ce projet universel de salut s'accomplisse. Les fidèles connaissent le cœur de leur Père et sont certains de son dessein d'amour. Il ne s'agit pas de courber servilement la tête, de s'avouer vaincus devant un destin qui nous répugne et que nous ne pouvons pas changer. Il s'agit au contraire d'une prière pleine de confiance en Dieu qui veut pour nous le bien, la vie, le salut. Une prière courageuse, combative également, car il y a dans le monde de trop nombreuses réalités qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Nous prions parce que nous croyons fermement que Dieu veut et peut changer la réalité en faisant vaincre le mal par le bien. À ce Dieu, il est possible d'obéir et de s'abandonner, même à l'heure de l'épreuve la plus dure. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare il seminario della Società Saint-Jean-Marie Vianney, i giovani di tutte le persone di Francia, Monaco, Svizzera e Belgio. In questo tempo di Quaresima contempliamo Gesù nel Getsemani, schiacciati dal male, ma fiduciosamente abbandonati alla volontà del Padre. Dio può guidarci su sentieri difficili e dolorosi, ma è una certezza, non ci abbandonerà mai. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le séminaire de la Société Saint-Jean-Marie Vianney, les jeunes et toutes les personnes venant de France, de Monaco, de Suisse et de Belgique. En ce temps de carême, contemplons Jésus à Gethsémani, écrasé par le mal, mais qui s'abandonne avec confiance à la volonté du Père. Dieu peut nous conduire sur des sentiers difficiles et douloureux, mais c'est une certitude, il ne nous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now turn to the third invocation, Thy will be done. We see God's will revealed in the person of Jesus, to seek out and to save that which is lost. If we do not appreciate this, we risk misunderstanding the meaning of the third aspect of the Our Father. We can affirm, however, without a doubt, that God's will is indeed for the salvation of all mankind. Our prayer, then, is offered by children who know their Father's heart and are certain of his loving plan. This prayer, moreover, inspires in us the same desire for the Father's will as we see in Jesus, especially when in the Garden of Gethsemane he prayed, Father, if you are willing, remove this chalice from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Jesus is crushed by the world's wickedness, yet he abandons himself faithfully to the Father's will. We can do likewise, for
for the conviction that God will never abandon us is more than a hope, it is a certainty. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Belgio, Croazia, Norvegia, Nigeria, Indonesia, Giappone, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che questa Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la grazia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Belgium, Croatia, Norway, Nigeria, Indonesia, Japan, Singapore, the United Arab Emirates, and the United States of America. With prayerful good wishes that this Lent will be a time of grace and spiritual renewal for you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute betrachten wir die Vaterunser-Bitte, dein Wille geschehe. Die Sorge Gottes um die Welt und die Menschen geht all unserem eigenen Bemühen voraus. Gott sucht zu retten, was verloren ist. Und wir bringen im Gebet lediglich unseren sehnlichen Wunsch zum Ausdruck, dass dieser Heilswille Gottes sich hier auf Erden erfülle und im ewigen Leben vollende. So schreibt Paulus an Timotheus, wie wir eben gehört haben, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wenn wir also beten, dein Wille geschehe, ist dies nicht etwa Ausdruck resignierter Ergebenheit in ein unabänderliches Schicksal. Nein, wir dürfen und sollen diese Bitte voller Gottvertrauen, mutig, ja kämpferisch aussprechen, denn in der Welt gibt es zu viele Dinge, die nicht im Sinne Gottes laufen. Mit dem Gebet des Vaterunsers möchte Jesus in uns die Liebe entzünden, die er selbst dem Willen des Vaters entgegenbrachte, damit die Welt durch diese Liebe verwandelt werde. Als Jesus im Garten von Gethsemane in tiefster Bedrängnis betete, Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, vertraute er ganz auf die unendliche Liebe des Vaters. Selbst in den schwersten Prüfungen des Lebens können wir uns auf eines verlassen. Gott verlässt uns nie und sein Wille wird geschehen. Cordialmente saluto i pellegrini di lingua tedesca. Da Vienna è giunto il movimento interreligioso Earth Caravan in pellegrinaggio per la giustizia e la pace. Impegniamoci di scoprire sempre più profondamente la volontà di Dio per noi e per la nostra vita, per le nostre comunità e per il mondo intero. Cerchiamo di essere ardenti collaboratori della sua volontà salvifica. Buona Quaresima a tutti voi.
Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Aus Wien ist die interreligiöse Bewegung Earth Caravan gekommen, die eine Pilgerfahrt für Gerechtigkeit und Frieden unternimmt. Bemühen wir uns, den Willen Gottes immer tiefer zu ergründen, seinen Willen für uns und unser Leben, für unsere Gemeinschaften und für die ganze Welt. Versuchen wir eifrige Mitarbeiter seines Heilswillens zu sein. Euch allen wünsche ich eine gute Fastenzeit. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones, de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, continuamos con la catequesis sobre el Padre Nuestro. Y hoy lo hacemos reflexionando sobre la tercera invocación, hágase tu voluntad, que se une a las dos primeras de este tríptico, sea santificado tu nombre y venga tu reino. Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos y nosotros lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y es lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación. Como nos dice la primera carta de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, cuando pedimos a Dios, hágase tu voluntad, quiere decir que no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, sino que confiamos en Él como nuestro Padre, que desea para nosotros el bien y la vida. Las insidias del mundo que llenan de obstáculos este proyecto son vencidas por la fuerza de una oración que pide, como el profeta, cambiar las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Si rezamos es porque creemos que estas realidades de destrucción y muerte pueden ser transformadas en instrumentos para generar fecundidad y vida. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y confiando en Él nos abandonamos en sus manos también en el momento de la prueba, seguros de que escucha nuestro grito y nos hará justicia sin tardar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de América Latina. En modo particular, a la Fundación Manos Unidas de España, que desde el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre, busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas. Pidamos al Señor que nuestro testimonio y nuestra oración sean el revulsivo para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes,
as crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A terceira invocação do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, nos lembra que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. De fato, quando rezamos pedindo que se realize em nós e no mundo a vontade de Deus, longe de nos predispormos a uma humilhante submissão servil, nos fazemos um ato de confiança de que, apesar de todas as dificuldades, obstáculos e sofrimentos, o nosso Pai do céu nunca nos abandonará. Desse modo, nos associamos à oração de Jesus no Getsemane, que, quando experimentou a angústia, orou: não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus significa também estar dispostos a contribuir para evitar tudo aquilo que Deus não quer para o homem e para o mundo, como o ódio e a guerra, e a promover tudo o que seja o bem, a vida e a salvação. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli brasiliani di Ribeirão Preto. Cari amici, nel tempo della Quaresima la Chiesa ci raccomanda di accrescere il tempo che dedichiamo alla preghiera. Possano tali momenti di dialogo filiale con Dio aiutarci a riscoprire sempre di più il suo senso e il suo amore infinito per ciascuno di noi e così diventare strumenti di misericordia e di pace. Dio vi benedica. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos brasileiros de Ribeirão Preto. Queridos amigos, o tempo da Quaresma, a Igreja nos recomenda de aumentar o tempo que dedicamos à oração. Que esses momentos de diálogo filial com Deus nos ajudem a descobrir sempre mais o seu amor infinito por nós e assim nos tornemos instrumentos de misericórdia e paz. Deus os abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتابع تعاليمنا حول صلاة الأبانا، نتوقف اليوم عند التضرع الثالث لتكن مشيئتك، والذي يقرأ مع التضرعين الأولين: ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك. فتشكل هذه التضرعات معا لوحة ثلاثية. قبل أن يعتني الإنسان بالعالم، هناك عناية الله بالإنسان والعالم التي لا تكل، ومشيئة الله المتجسدة في يسوع هي أن يبحث عن الهالك ويخلصه. ونحن في الصلاة نطلب أن ينجح بحث الله وأن يتحقق مشروعه الشامل للخلاص. إن الكتاب المقدس مليء بالتعابير التي تخبرنا عن رغبة الله الإيجابية تجاه العالم. ويكتب القديس بولس في الرسالة الأولى إلى تلميذه تيموتاوس: الله يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق. هذه بلا شك هي مشيئة الله، خلاص الإنسان. وبالتالي فصلاة الأبانا هي صلاة الأبناء الذين يعرفون قلب أبيهم وهم متأكدون من مشروع محبته. هي صلاة مفعمة بثقة متقدة بإله يريد لنا الخير والحياة والخلاص. إن صلاة الأبانا هي صلاة تشعل فينا محبة يسوع عينها لمشيئة الآب، شعلة تدفعنا لنحول العالم بواسطة المحبة.
وإن كنا نصلي فذلك لأننا نؤمن أن الله يمكنه ويريد أن يحول الواقع ويتغلب على الشر بالخير. ولهذا السبب علينا أن نطيع هذا الإله ونستسلم له حتى عند أقصى المحن. هكذا كان الأمر بالنسبة ليسوع في بستان الجتسماني عندما اختبر اليأس وصلى: يا أبت إن شئت فاصرف عني هذه الكأس، ولكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يسوع يرزح تحت ثقل شر العالم، ولكنه يستسلم بثقة لأقيانوس محبة مشيئة الآب. حتى الشهداء في محنتهم لم يبحثوا عن الموت بل عن القيامة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله محبة بنا يمكنه أن يحملنا على أن نسير على دروب صعبة ونختبر جراحا وأشواكا أليمة، ولكنه لن يتركنا أبدا وحدنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, San Paolo ci insegna che nella nostra preghiera dobbiamo aprirci alla presenza dello Spirito Santo, il quale prega in noi con gemite inesprimibili, per portarci ad aderire a Dio con tutto il nostro cuore e con tutto il nostro essere. Così lo Spirito di Cristo diventa la forza della nostra preghiera, debole il fuoco della nostra preghiera arida, domandandoci la vera libertà interiore, insegnandoci a vivere affrontando le prove dell'esistenza, nella certezza di non essere soli. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يعلمنا القديس بولس أنه علينا أن ننفتح في صلاتنا على حضور الروح القدس الذي يصلي فينا بأنات لا توصف، ليحملنا على اتباع الله بكل قلبنا وكل كياننا. هكذا يصبح روح المسيح قوة لصلاتنا الضعيفة ونارا لصلاتنا الفاترة، ويعطينا الحرية الداخلية الحقيقية، ويعلمنا أن نعيش ونواجه محن الحياة مدركين أننا لسنا وحدنا. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles donc de langue espagnole, portugaise, arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj trzecie wezwanie modlitwy Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja. Zawiera się w nim zamysł i troska Boga o człowieka i świat. Ewangeliczny zwierzchnik celników Zacheusz wspinał się na drzewo, bo chciał zobaczyć Pana Jezusa. Nie wiedział, że Bóg już wcześniej wyruszył na jego poszukiwanie. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zaznaczył przy tym, że Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Ludzi grzesznych, zagubionych, odrzuconych. Bóg pragnie naszego dobra, naszego życia, zbawienia. W naszej wierze nie ma nic przypadkowego. Wierzymy, że może On i chce przekształcić naszą codzienność, zwyciężając zło dobrem.
Dlatego ważne jest ustawiczne posłuszeństwo i powierzanie się Bogu, zwłaszcza w godzinie szczególnej próby. Pan Jezus, modląc się w ogrodzie oliwnym, powierza się bezgranicznie woli Ojca. Jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Bóg, realizując swój zamysł zbawczy wobec ludzi i świata, także i nas może poprowadzić po trudnych drogach życia poprzez doświadczenie zła, bolesnych ran i cierni. Bądźmy jednak pewni, że jeśli my nie odwrócimy się od Niego, nigdy nas nie opuści. Dlatego z ufnością i oddaniem wołajmy w naszej codziennej modlitwie: bądź wola Twoja. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ieri abbiamo festeggiato la solennità di San Giuseppe. La protezione che offrì alla Santa Famiglia sia per noi un esempio significativo. Come fece San Giuseppe, custodiamo Gesù in noi, quando oggi lo riceviamo nell'Eucaristia e nell'ascolto della sua parola. Con lo stesso amore rivolgiamoci a Maria chiedendo il sostegno e il buon consiglio nella vita quotidiana. Impariamo da San Giuseppe la fiducia verso Dio, l'umiltà, il coraggio e l'obbedienza. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa. Jego troska o świętą rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak On, troszczmy się z miłością o Pana Jezusa, kiedy przyjmujemy Go w Eucharystii, gdy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ces jours-ci, des grandes inondations ont semé des deuils et dévastations dans différentes régions du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi. À ces populations aussi chères, j'exprime toute ma douleur, ma proximité. Je confie les nombreuses victimes et leurs familles à la miséricorde de Dieu et j'implore le réconfort et le soutien pour les personnes touchées par cette calamité. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les capitulaires des missionnaires du Sacre-Cœur de Jésus et Marie, les participants à la rencontre organisée par le mouvement des Focolari et les diacres du diocèse de Milan,
Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement les groupes venus de Gesualdo, les unités pastorales de San Martino a Campo, l'Université Campus Biomedico de Rome, les associations Aido di Alessandria, l'association Rose Blanche sur l'asphalte de Senigallia, Citoyenneté active de Bronte, la chorale des Mains Blanches de Melissano et différentes écoles. Et il y en a beaucoup. Un pensée spécial, j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Le chemin de carême que nous parcourons soit une occasion pour chacun d'une conversion authentique, afin que nous puissions arriver à la pleine maturité de foi dans le Christ, ayant le désir, le souhait de diffuser son évangile dans tous les milieux de vie dans lesquels nous nous trouvons. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.